Hello, welcome in new lecture. It is about rice cultivation. Right. It is the first lecture, and here is botanical name of rice is Oryza sativa. Family Poaceae. Chromosome number 24. Origin Indo-Burma. Inflorescence panicle. Type of fruit Chiropsis. Percentage of carbohydrate found in rice 78.2. Percentage of fat 2.2 to 2.5. Percentage of protein 6 to 7, and leading district in Nepal is the Japa. So now total area covered by rice cultivation in Nepal is 1.49 million hectare. Average productivity is 3.5 ton per hectare. Production is 5.6 million ton. And most popular varieties found in Nepal are Mansuli, Pokhreli, Zira Mosino, Basmati, and old highest elevation 3050 3050 meter above surface level of growing rice is Chandannath of Jumla district of Nepal. As compared to wheat, rice contains few amount of calcium and more amount of vitamin B group. Right? It's a simple त्यस्तो धेरै डिस्क्रिप्सन गर्नु पर्दैन होला हैन an interesting fact, some interesting fact about rice. Purely basmati rice is slowly digest, and long range rice increase the blood sugar level. And amino acid found in rice, lysine, threonine, methionine, tryptophan. Rice is the source of insoluble fiber, and insoluble fiber help केमा सहयोग गर्छ भने चाहिँ lowering cholesterol level, risk of coronary heart disease. Now, rice divides in three type of subspecies of rice, and they are Japonica, Javanica, and Indica. And you can see in figure केही न केही डिफरेन्स होला सायद हैन त्यो फिगरमा हेर्दाखेरि जापान इन्डिकाको ग्रेन चाहिँ कस्तो छ फ्ल्याटेन्ड छ एन्ड जापोनिकाको चाहिँ ओभल सेपको ग्रेन छ यु क्यान सी इन फिगर है एन्ड नेक्स्ट स्लाइड नाउ indica is mostly found in tropical zone. Character of indica rice is the leaves are straight, pubescent, pale green in color, and grain are elongated, thin, narrow, and slightly flattened. Flattened grain, elongated, thin, narrow, and slightly flattened grain हरू हुन्छ चाहिँ इन्डिकाको चाहिँ. Awns are short and smooth. They have a tall height, weak and thin clump, with having high tillering capacity. Tillering capacity चाहिँ धेरै हुन्छ. अनहरू माथिको अलिअलि जो जुना झुसहरू आउँछ त्यो चाहिँ सर्ट एन्ड स्मुथ हुन्छ. दे आर लेस रेस्पोन्सिबल टु नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है. एन्ड नाउ सब स्पिसिज जापोनिका चाहिँ मोस्टली ग्रोन इन वार्म टेम्परेचर सब ट्रपिकल रिजनहरूमा चाहिँ हुन्छ. एन्ड दे मेच्योर अर्ली. राइस टेक्चर इज स्टिकी टाइप. एन्ड द मेन क्यारेक्टर हाइट इज सर्ट, क्लम इज स्टडी. स्टडी भन्नाले सोलिड स्ट्रक्चरको हुन्छ, एकदम अलिक कडा खालको हुन्छ. लिभ्स आर द सर्ट. हाइट इज सर्ट, लिभ्स सर्ट, न्यारो. लिभ्स चाहिँ न्यारो, इरेक्ट एन्ड डार्क इन कलर है. उसमा चाहिँ इन्डिकामा चाहिँ पेल इन कलर हुन्थ्यो भने चाहिँ यो अलि डार्क इन कलर हुन्छ जापानिकाको चाहिँ है. एन्ड ग्रेन दे हेभ अ डेन्सर पेनिकल ह्याभिङ नम्बर अफ स्पाइलेट्स and having oval shaped grain. They have oval shaped grain. They are more responsive to the NPK fertilizer and high elder Japonica चाहिँ है. And Japonica, they have a stiffy straw, long panicle with on grain, but less number of grain and poorer elder found in Indonesia mainly right. And based on growing season, rice divides into three main types. First is spring rice अथवा चैते धान, चैते राइस भन्छ. Sowing time of rice seedling is February to March भन्नाले माघ फागुनतिर. And transplanting time April, चैत वैशाखतिर. भनेपछि हार्भेस्टिङ टाइम चाहिँ जुन जुलाई जेठ असारतिर मजाले हुन्छ है. भेराइटिज आर द CS45, चैते 4, हर्दिनाथ 1, हर्दिनाथ 2. भेराइटीहरू याद गर्नु पर्यो. CS45 चैते 4, हर्दिनाथ 1, हर्दिनाथ 2. त्यसरी नै
Likewise, upland rice अथवा घैया राइस फाउन्ड इन गोर्खा धादिङ तनहु अछाम डिस्ट्रिक्टहरूमा चाहिँ मेनली अपल्यान्ड राइसहरू हुन्छ। सिडलिङ टाइम अप्रिल क्यान बी डन अन फ्ल्याट अर स्लोपी ल्यान्ड एन्ड हार्भेस्टिङ टाइम चाहिँ जुलाईदेखि अगस्तसम्म हुन्छ। भेराइटिज अफ अपल्यान्ड राइस अथवा घैया राइस इज द घैया एक घैया दुई बिन्देश्वरी चोबो इटेसी। बेस्ड अन ग्रोइङ सिजन मेन सिजन राइस सिडलिङ मे बी जुन मे जुन and transplanting June July, harvesting mid November to mid December. Varieties Mosino, Pokreli, Mansara, Savitri, Durga, Ramdan, Sukhadan 1 to 6 सिरिज सबै यो चाहिँ मेन सिजन राइस मेनली यो भेराइटिजहरू चाहिँ यो टाइममा लगाइन्छ सिडलिङको टाइममा मेन जुनदेखि जुलाईसम्म हैन यो टाइममा जेठ असारतिर अहिलेको टाइम भनौँ है अहिले चाहिँ के टाइम छ भने चाहिँ साउन भदौ महिना लाग्छ यो टाइमतिर हुन्छ है। एन्ड सिमिलरली बोरो राइस विन्टर राइस बोरो राइस भन्नाले विन्टर राइस हो। राइस चाहिँ कोर्स राइस हुन्छ। क्वालिटी अफ ग्रेन इज पुअर ड्यू टु डर्मेन्ट नेचर अफ भेराइटी रिक्वायर लङ्गर पिरियड ड्युरिङ द सिडलिङ स्टेज। सीड सोइङ last week of October and first week of November. Transplanting 75 to 100 days of old seedling. Harvesting April to May. They are more common in Bangladesh, Nepal, Morang, Japa district. So now simply multiple choose questions are okay. They are the lima played together called as hull. In SRI system, rice acids stand for the system. SRI system is development year is 1983. Remember it 1983 मा चाहिँ SRI system develop भयो। SRI system developed at place Madagascar and last question के छ भनेपछि SRI system was developed by guess who is he the scientist was FRS Delaunay. Answer A is correct. So keep in touch. Thank you. Have a nice day. Give feedback what you have and subscribe the channel. Thank you.